شفعته لكل حول من الأحوال مقتحمين على يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير وقد نور القمر لا ينكر الثناء كما كان عطوه ولا تدخلها محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه قد الكرم والجلال من الجلال تبدت وعزمت ما مريم باستمرار هنالك تبدت الكهنة وجالا بقوة الأنهار وطلعت البدر المنير مصمما للرحمن والصبر المغفور عياني وقد سن على العلم والفضل والتقى قياما على الاقدام مع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الخافقين يا مميز يا مميز يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات فرشك كعبة مدينة كعبك كعبة مدينة جنة المأوى مدينة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا Saya angkat. Oh, ni situ. Ni senam aja.
الحمد لله رب العالمين صراط الذين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে কোটি শুকরিয়া। রমজানের আগের মাস বরকতময় মাস, এই যে অনেক বরকতময় মাস, এই জন্য আমরা দোয়া করি। ভাই দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন, প্রবাস থেকে আসার পর একটা নতুন করে একটা দোকান খুলছেন, দোকান দিয়েছেন যেন ক্রয় বিক্রয় হয়। আসলে আমাদেরকে একাত্ম করছে, আমাকে অনেক দূর থেকে ভাই আজকে ফোন করা আমি এখানে এসেছি। অবশ্যই মহব্বত করেন বিদায় তো ফোন করছে, আর আমিও মহব্বত করি বিদায় সমাজে, তার জন্য দূর থেকে এখানে আসছি। আমরা প্রাণ খুলে দোয়া করবো আল্লাহ যেন বাইরের বেচা কিনা বাড়াই দেন এবং বেচা কিনার মধ্যে যেন বাকি না যায়, সবাই যেন নগদ থাকে। বাকি নগদ বাকি তো দিবে, তারপরও না যায় ভিতরে কইলে দিতে তারপর আমরা সবাই আমরা সবাই দোকানের মধ্যে বরকত নাযিল করে। কারণ এক দোকানে একটা উঠলে একজন উঠলে দেখা গেছে ভাই পরিবারে 5-6 জন 7 জন 8 জন আছে না, একজন উঠলে 10 জন খাইতেছে। এই গত পরশু দিন না গতকালকে খবর পাইছেন অবশ্য দেখছেন না, আমাদের পাশে এই আমার থেকে 2 কিলোমিটার দূরে সব মিশে গেছে, দেখছেন দেখি আল্লাহ তাআলা এই কত একটা আশা আমরা শুকরিয়া আদায় করব।